alias mi je Bubnjivi, Ivan Ivi mi je nadimak, pošto sam inače bubnjar Bubnjivi, otud sav taj, da kažem, igra riječi. Znam da je teško baviti se alternativnom kulturom u Crnoj Gori, osjećam to na svojoj koži. Uvijek postoje ljudi koji su ispred svog vremena, da kažem. Za rokom i alternativom potražnje ima sve manje i manje. Ali ipak neki bendovi pronađu uspjeh i publiku u tim žanrama. Takvi su, na primjer, Param Paščad, a sa nama danas je njihov član Ivan Ivanović. Dakle, ja bih vam odmah postavio prvo pitanje, pošto poznajemo da vi podržavate neke nove i mlade bendove, kao na primjer što je Rudolf. Da li vam je u nekoj bliskoj prošlosti prilazilo još mladih bendova koji traže vašu pomoć ili vašu podršku? Kao što si rekao, Stefan Pantović, koji je frontman Param Paščadi, i ja, kroz naš studio Stivi podržavamo veliki broj nekih novih imena i mladih bendova. Prevashodno studio Stivi je nastao iz potrebe da snimamo našu muziku, a onda smo vremenom jednostavno vidjeli da možemo da uradimo dobre stvari za kompletnu crnogorsku scenu. Što se tiče rock zvuka, za sad je ova zadnja godina recimo da je neka stagnacija, ali uvijek tu sigurno postoji nekih mladih ljudi koji rade i čekaju da se pojave na sceni. Računajući da ste objavili novi singl kao bend Bubnjivi i psi, a Param Paščad i Bubnjivi i psi imaju istu postavu, da li je trenutno veći fokus na Bubnjivi i psi ili Param Paščad? Trenutno je veći fokus na Bubnjivi i psi zato što za nekih mjesec dana lansiramo naš prvi studijski album. I pošto ja sam pišem muziku i sam sam kantautor, i alias mi je Bubnjivi, Ivan Ivi mi je nadimak, pošto sam inače bubnjar Bubnjivi, otud sav taj, da kažem, igra riječi. I onda smo ustanovili da, u stvari, pošto ja nisam imao bend da me prati, a u studiju sam sve snimao sebi sam, provalili smo da može bend Param Paščad da se transformiše i da prati moj autorski projekat, tako da smo dobili praktično dva benda sa istim ljudima. Da li biste mogli da kažete kako bi neki novi bend koji svira manje popularnu žanru mogao da se probije na neku javnu scenu i da nađe svoju publiku? Kompleksan je problem, nije samo stvar onoga što jedan bend uradi, koliko je to dobro, koliko je kvalitetno, već mnogo faktora tu igra ulogu. Tu su mediji, naravno, sad je ono što je olakšalo priču o internet zadnjih nekoliko decenija, ali opet to je samo za određeni broj publike. U principu ljudi stvaraju, bendova ima, samo treba da se desi taj jedan korak da sve to bude mnogo prisutnije. Alternativa i rock i dalje žive i nastavit će da žive kroz nove mlade bendove. Da li vi mislite da je nova alternativa kvalitetna ili samo pokušaj za profit na osnovu slave prošlosti? Uvijek je bilo te borbe, kad je nastajao taj alternativni pokret rock kulture, kao alternativa, kao sama riječ kaže, kao bunt protiv sistema, u stvari je tako nastala ta cijela priča. Ona će kao takva ideja uvijek postojati. E sad, ono što pravi razliku je sami bend i kako se ono odnosi prema tim stvarima. Da li u današnjoj alternativi postoji originalan zvuk ili je to sve imitacija bendova prošlosti? Uvijek postoje ljudi koji su ispred svog vremena, da kažem, i koji donose uvijek neke nove ideje i nove stvari. Da li ih kod nas ima, nisam siguran. Jer i sam u svojim pjesmama čujem velike uticaje mnogih bendova i mnogih autora koje sam ja slušao i koji dan danas slušam, ali u principu mislim da je važna iskrena poruka, iskrena energija i da je onda to samo po sebi dovoljno originalno da ne mora da se tretira kao nešto što kopira nečiji rad. Da li u našem regionu postoji publika za rock i alternativu i ako postoji, da li je sve više i više ili sve manje i manje? Pa ne znam, i sam sam u dilemi, često mislim da nema dovoljno publike, sam onako intimno, a onda me neke druge stvari demantuju. Jer evo imamo veliki broj, ako pričamo o Crnoj Gori konkretno, imamo veliki broj festivala koji je posjećen, možda ne dovoljno,
Ali ljudi dolaze na festivale, posjećuju takav oblik zabave, dolaze da slušaju, dolaze tamo evidentno zbog muzike. Imate li nešto što biste htjeli da kažete novim, nepopularnim bendovima i bili ste mogli da date neku preporuku gdje bismo mogli da organizujemo svirke za te nepopularne bendove? Stvarno je najvažnije da ljudi istrajavaju u svojoj ideji i da vjeruju u tu ideju i rezultati moraju doći ako se u tu ideju ulaže rad i trud. Jer znam da je teško baviti se alternativnom kulturom u Crnoj Gori, osjećam to na svojoj koži. A što se tiče prostora, i tu isto smo u velikom deficitu. Znamo da alternativna kultura ne pravi pazare i da ne pravi velike pare i onda je samim tim rezultat toga da nema mnogo mjesta da se svira u Podgorici, a nema ni u Crnoj Gori, nažalost. Tako da u ovom gradu i državi treba jedan ozbiljan, sistemski uređen kulturni centar i mislim da će onda stvari da krenu jako bolje.